पास्ता बना रही हूँ। आप लोग देखो मैं कैसा करके पास्ता बना रही हूँ। तो चलिए पास्ता बनाते हैं। ये सारा वेजिटेबल पास्ता में जाएगा। ये पास्ता ऑयल में दे रही हूँ। और मैं इसमें कुकिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है कुकिंग, बहुत पसंद है। टेबल क्लीन कर लिए। अभी दाओ, हम दाओ। पूरा का? हाँ। क्यों बोले? Wow, बहुत yummy है, tasty. Coloring, red, green, only 2 colors. ये देखिए फ्रेंड, पापा कितने बड़ा सॉस ले आया। ये है salt, 1 cup of food. अभी इसमें जाएगा सॉस का सॉस, रेड सॉस। थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। यम्मी। बहुत यम्मी। इसमें जाएगा अभी पास्ता। पास्ता ये खाना है पास्ता, ये खाना है पास्ता। बन गया पास्ता मेरा। देख थोड़ा सा टेस्ट करके देखता है। थोड़ा सा अरे बहुत यम्मी है। ये फ्रेंड आप सब भी बनाइए। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। हम दिखाएंगे। हम खाएंगे थोड़ा सा। या। यम 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 यम।